deciding the date, suddenly you cannot tell people, even though it has come from आम्ही असे टाइम घेतले ठरवले. But it is possible, sir, to have double. It is possible to have double. It is a directive which has come from central government. Supreme Court also is watching with the committee on the safety of people traveling on the roads. So I have to take a call. आम्ही decide केला लोकांना सांगपा पण we will not be strictly enforcing. We'll give them some time. You cannot say suddenly from tomorrow to do it. पण थोडे जर ट्रान्सपोर्टेशन सारखे ना तसे जे लिफ्ट बी दिता जाल्यार ते मागीर आनीक तिकेट घेतात. See, that is a different thing altogether. अनेक झेवियर हाणेन काल म्हटलें की रॅश ड्रायव्हिंग आणि ड्रंक ड्रायव्हिंग त्याच्या खातीर मेन एक्सिडेंट जाता आणि लोकांचे मरण जाता. ते आम्ही हांवें कितले फाटी सांगलां ताका लागून जाता आनी कितें कितें सोल्युशन काडपा जाय स्ट्रिक्टली एनफोर्स करपा जाय तें केल्लें आनी रिसंट रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींगय आशिल्ली जे हांव चेअरमॅन आसा कितलेशे आमी स्टेप घेवपाक केला इन्क्लुडींग फुटपाथीचेर म्हणजे टू मेक पेडेस्ट्रियन सेफ इवन दॅट पार्ट वी हॅव कवर्ड वेल. रेंटाक बायकार आणि कार दिता पळय रेंट बायक तेंचेरूय आतां सद्या ते बंदी आसा न्ही सद्या बंदी आसा आतां ती पॉलिसी एक्चुअली ती येवपाची आसा फूल एज रिगार्ड्स ॲप बेस्ड टॅक्सीज एज अ होल ते आमी सगळे बसून ठरयतले. इनफॅक्ट आज तेंचे पयलो प्रश्न आसा समजलो न्हू पूण तो पयलो प्रश्न हांव चड करून पोस्टपोन करतलो एकूच कारणाक लागून कित्याक क्वेश्चन जो आसा तो कॉम्प्रिहेन्सीव जावपा जाय ते आतां सो मेनी MLAs आर इनवॉल्ड ओपोजिशन ऑल्सो इज इनवॉल्ड सो मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपण मिटींग घेवन ते ठरयता ते असेंब्ली फुडें ठरोवपाचे आसले पूण ते जावना आतां जातले ते बेगीन. Any department had done study regarding the fatal accident? More fatal accidents have been increasing in Goa. See, there were black spots which have been identified. Most of the black spots have been rectified as well. आता थोडे टाइम लागता. I think in another years time most of the black spots म्हणजे ते एकदा म्हणजे ते required works to be carried out by PWD. Once that is done, then you will have minimal accidents. Already you see in the last quarter, rate of accidents also has come down. Deaths also have come down. That is because of the proactive measures what we have taken, safety measures what we have taken. Okay. Thank you.